Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia, kita muliakan namanya. Kita mengangkat satu pujian ini, yaitu sukacita. Ya, haleluya. Sukacita penuh di dalam Tuhan. Amin. So, hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan, dan marilah kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Mari bersuka citalah. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi sebab Kau besar. Selamanya Kau besar dan ajaib Tuhanku. Sebab Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Kau besar. Oh, kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Angkat suara dan sembah Dia, muliakan namanya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia Kau Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, we worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You. Oh, we worship You. We worship You. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, sembah Engkau, kami sembah, kami rindu menyembah-Mu. Oh, kami sembah Kau Yesus. Segenap hati kami sembah Engkau. Kami sembah, kami rindu. Oh, la 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 masih, la 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 masih. Oh, la masih, la 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 masih. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, la 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 masih. Oh la 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 masih. La 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 masih. Haleluya. Oh Jesus, haleluya Jesus, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Shalom. This is a message under the series entitled Enlarging Our Reach, Touching Life. Shalom, kita berada di dalam siri meluaskan jangkauan dan menjangkau jiwa. We have been referring to 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to verse 10. Kita telah merujuk kepada 1 Tawarik pasal 4, 9 hingga 10. This is a scripture that speaks about the prayer of a man called Jabez. Ia menyatakan tentang doa seorang lelaki yang bernama Yabes. He prayed for the Lord to bless the works of his hand. Ia berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaannya. He prayed that the Lord would enlarge his territory. Dia berdoa supaya Tuhan memperluaskan jangkauannya. He prayed that the Lord would deliver him from evil. Dia berdoa supaya Tuhan meleputkan dia daripada yang jahat. And the scripture recorded that the Lord heard and answered his prayer. Firman Tuhan mencatatkan yang Allah menjawab doa dia. As you continue to hear this message, Dan ketika kita meneruskan mendengar message ini, it is my desire that you will allow your heart to be encouraged. ini adalah kerinduan saya supaya hati kita didorong. That our heart will be moved to a position to expect God to do a work within us. Supaya kita mengharapkan Tuhan melakukan di dalam hidup kita. And as you desire for the Lord to do His work within you, Ketika kita merindukan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. as we intend to see God enable the works of our hand to be blessed, Dan ketika kita merindukan supaya Tuhan memperdayakan kita untuk melakukan pekerjaannya. we must allow the measures of faith within us to increase. Kita harus membenarkan iman kita dipertingkatkan. We must ensure the level of obedience increases. Begitu juga ketaatan kita harus meningkat. And we must support this obedience with a strong willingness in our heart. Dan ia harus didokong dengan suatu kerelaan di dalam hati kita. I'm going to entitle this message today as What is God Going to Do? Hari ini saya memberi tajuk sharing yaitu apa yang Tuhan akan lakukan. What is God going to do? Apa yang Tuhan hendak lakukan. For the purpose of this message, Untuk tujuan message ini, we will be referring to the book of Joshua chapter 2 verse 8 to verse 11. kita akan melihat buku Yosua pasal 2 ayat 8 hingga 11. As we desire for the works of God to take place in our life, Dan ketika kita merindukan pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. we desire to understand what God is going to do. Kita merindukan untuk memahami apa yang Tuhan hendak lakukan. I believe the believers of the Lord Jesus Christ, we must know what God intends to do. Sebagai orang percaya kita mesti tahu apa yang Tuhan hendak lakukan. We must have the heart to seek the intentions of God. Kita mesti mempunyai hati untuk mencari
kehendak Tuhan. And we must have a heart not only to seek to know the intentions of God, Bukan saja kita mahu mencari kehendak Tuhan. we need to position our heart to believe God is able to do so. Kita harus meletakkan hati kita percaya bahwa Allah boleh melakukannya. If you look at the prayer of Jabez, Kalau kita melihat doa Yabes in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to verse 10, di dalam 1 Tawarik pasal 4, 8 hingga 9. there are two important components highlight in this scripture. Ada dua hal yang telah ditekankan di dalam ayat ini, The first highlight is Jabez prayed. yaitu Yabes berdoa. The second highlight is God heard his prayer and God answered his prayer. Dikatakan Tuhan menjawab doanya. Number one, Jabez prayed. Yang pertama, Yabes berdoa. Number two, God heard his prayer and God answered his prayer. Yang kedua ialah Tuhan mendengar dan menjawab doanya. As a believer of the Lord Jesus Christ, Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, we need to pray. kita mesti berdoa. We need to seek the face of the Lord. Kita mesti mencari wajah Tuhan. We cannot afford to pray a casual prayer. Kita tidak boleh berdoa dengan sembarangan. We need to come seeking God with our heart. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. But very interestingly, the 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 says, God heard and God answered. Sangat menarik sekali dikatakan di dalam ayat 1 Tawarik 4, 9 hingga 10, Tuhan mendengar dan menjawab I doa. believe we need to know what God intends to do. Saya percaya kita harus tahu apa yang Tuhan hendak lakukan. As we pray, as we seek the face of God, we can know what God intends to do. Ketika kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, kita mesti tahu apa yang Tuhan hendak lakukan. And as we come to a place to know what God desires to do, Dan ketika kita mengetahui apa kehendak Tuhan, in our heart, we need to increase the measures of faith to believe God has the power to do so. di dalam hati kita, iman kita harus percaya apa yang Tuhan dapat lakukan. We are talking about this title and call, what God is going to do. Kita berbicara tentang suatu tema, yaitu apa yang Tuhan hendak lakukan. What is God going to do in your life? Apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam hidup kita. What is God going to do in your family? Apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam keluarga kita. What is God going to do in your career, in your businesses? Apakah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam kerja kita, di dalam bisnis What kita. is God intending to do in the difficult situation that you may be in right now? Apa yang Tuhan hendak lakukan mungkin di dalam situasi yang sukar yang kita hadapi sekarang. Joshua chapter 2 verse 8 to verse 11 give us an understanding of what God intends to do. Yesua pasal 2 ayat 8 hingga 11, Tuhan menyatakan apa yang hendak dia lakukan. And as we believe the Lord, Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, as we desire for God to do His work within us, dan ketika kita merindukan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, we need to have an understanding of what God intends or desire to do. kita harus mempunyai satu pengertian apa yang Tuhan hendak lakukan. We will be reading from the book of Joshua chapter 2 verse 8 to verse 11. Kita akan membaca buku Yesua pasal 2, 8 hingga 11. This is what the scripture says. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Now, before they lay down, she came up to them on the roof. Sebelum dua orang itu tidur, perempuan itu naik mendapatkan mereka di atas bumbung. Verse 9, and said to the men, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Ayat 9, katanya kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah mengeruniakan negeri ini kepada kamu.
Sang ngeri terhadap kamu telah melanda kami dan seluruh penduduk negeri ini gemetar karena kamu. Verse 10, For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Ayat 10, Kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air laut merah di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Juga apa yang kamu lakukan terhadap dua orang raja Bani Amori di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon dan Og, yang telah kamu tumpaskan itu. Finally, verse 11, And as soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Ayat terakhir, ayat 11, Sebaik sahaja kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami. Tidak ada lagi baki semangat yang ada pada seorang pun karena kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Verse 8 to verse 11 recorded a powerful conversation between Rahab and the two spies. Ayat 8 hingga 11 ialah suatu perbualan di antara Rahab dengan dua pengintip. The two spies were sent by this man of God called Joshua into the promised land. Dua orang pengintip ini dihantar oleh seorang lelaki yang bernama Joshua ke tanah perjanjian. And the Bible recorded how Rahab protected these two spies. Dan Alkitab mencatatkan bagaimana Rahab telah melindungi dua orang pengintip ini. And then it was recorded from verse 8 and 11 the conversation that took place between them. Ayat 8 hingga 11 telah merekodkan perbualan di antara mereka. And that conversation give us an understanding of what God is going to do. Dan ayat 8 hingga 11 ini telah menyatakan tentang apa yang Tuhan akan lakukan. There are three important principles to understand concerning what God is going to do in our life. Ada 3 prinsip yang akan kita lihat apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam hidup kita. The first principle, Prinsip pertama, God will decide to do based on His will. Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. God decides to do based on His will. Tuhan akan melakukan berdasarkan kehendaknya. If we look at verse 9 of Joshua chapter 2, Jika kita lihat di dalam ayat 9 pasal 2 tadi, Rahab made an important statement. Rahab telah membuat satu pernyataan yang sangat penting. She said this to the two spies. Dia katakan ini kepada dua orang pengintip itu. She said, the Lord have given you the land. Dia katakan bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu. The Lord has given you this land. Dia katakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan negeri ini kepada kamu. It's very interesting that a non-Jew, a non-believer can identify the desires and the will of God. Sangat menarik sekali orang yang bukan Yahudi ataupun bukan orang yang percaya Tuhan mengenal kehendak Tuhan. We know that God has revealed His intention to Joshua and God's people prior to that. Sebelum ini Tuhan telah menyatakan kehendaknya kepada umatnya dan juga Yesua. But now Rahab herself proclaimed to the two spies the intentions of God, the will of God. Tetapi Rahab telah menyatakan apa kehendak Tuhan kepada umat Israel. Today I want to encourage you to know, to understand the will of God in your life. Hari ini saya ingin mendorong kita supaya kita mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. God will work based on His will in your life. Tuhan akan bekerja berdasarkan kehendaknya di dalam hidup kita. God will pour out His strength. God will move based on His intention in your situation.
Tuhan akan mencurahkan kekuatan dan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya. If that is God's will for your life, Jika itu adalah kehendak Tuhan kepada kita, God will begin to work even behind the scene. Tuhan akan bekerja mungkin juga di sebalik tabir. I thank God no circumstances can be too big to hinder the will of God. Saya bersyukur karena tidak ada keadaan yang terlalu besar yang dapat menghalang pekerjaan Tuhan. God's will always produce good results for God's people. Kehendak Tuhan menghasilkan suatu kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. The process of fulfilling God's will may not be easy, Mungkin penggenapan rencana Tuhan ini tidak mudah, but yet the end result of God's will in your life is going to be beneficial for you. tetapi pengakhirannya kehendak Tuhan ini akan membawa kebaikan kepada kita. Today, let me encourage you to work towards the will of God. Hari ini saya mendorong kita supaya kita berjalan menuju kepada kehendak Tuhan. God will not work against His will. Tuhan tidak bekerja bertentangan dengan kehendak-Nya. So I challenge you today as you hear this message. Jadi hari ini saya mencabar kita ketika kita mendengar message ini. If you are thinking, what is God going to do in your life? Jika kita sedang berpikir, apakah yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup saya? I'm glad to inform you that God is going to work based on His will in your life. Saya bersyukur karena Tuhan akan bekerja berdasarkan kehendak-Nya di dalam hidup kita. God wants to strengthen your life. Tuhan ingin menguatkan kita. God wants to build your life. Tuhan ingin membangun kehidupan kita. It is God's intention, desire that your life be used as a vessel of honor. Ini adalah kerinduan Tuhan supaya kita digunakan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. It is God's intention that many are saved upon hearing the gospel of the Lord Jesus Christ. Dan kehendak Tuhan juga orang diselamatkan, ramai diselamatkan ketika mendengar message keselamatan. I encourage you to take time to understand, to know the will of God in your situation. Saya mendorong supaya kita mengambil masa untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam situasi Anda. The second principle concerning what God is going to do. Prinsip yang kedua tentang apa yang Tuhan hendak lakukan. In verse 9 and verse 10, Dalam ayat 9 dan 10 in the book of Joshua, dalam buku Yosua, the scripture recorded that God enabled the Israelites to overcome the enemy. dikatakan bahwa Tuhan menolong atau memperkasakan orang Israel untuk melawan musuhnya. The second important principle concerning what God is going to do. Prinsip yang kedua ialah God is going to empower us. Tuhan akan memperkasakan kita. God is able to empower us. Tuhan mampu untuk memperkasakan kita. God desires to empower us. Tuhan ingin memperkasakan kita. I want to draw your attention to what the Lord Jesus said before to the disciples before He ascended to heaven. Saya ingin membawa kita melihat apa yang Tuhan lakukan sebelum Dia diangkat ke surga. He gave them His will, His heart and His intention. Dia telah memberitahu murid-muridnya tentang apa yang kerinduan hatinya. He challenged them concerning the responsibility that He has given unto them. Dia telah mencabar mereka mengenai tanggung jawab yang telah diberikan kepada murid-muridnya. He told them to reach not only Jerusalem but the entire world. Mereka harus menjangkau bukan saja Yerusalem tetapi seluruh dunia. That is the intention, the will of God for the disciples. Inilah keinginan dan kehendak Tuhan terhadap murid-muridnya. And in the same manner, this is the same heart, same intention of God for us. Dan seperti itu juga inilah keinginan Tuhan untuk kita semua. And God will work in us to fulfill His desire, His will. Tuhan akan bekerja agar kita dapat melaksanakan apa kehendak Tuhan. But the Lord Jesus says in the book of Luke, He told them to wait in Jerusalem. Tapi dalam
buku Lukas, Yesus memberitahu murid-muridnya untuk menanti di Yerusalem, for the promise of the Father. yaitu berkenaan dengan janji Allah Bapa. And when the Holy Spirit comes upon them, Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, then they will be empowered, they will be equipped. mereka akan diperkasakan dan diperlengkapi. This is the second principle that we need to understand. Inilah prinsip kedua yang harus kita pahami. God empowers us. Tuhan memperkasakan kita. God empower us to serve Him. Tuhan akan memperkasakan kita untuk melayani Dia. God empowers us to be an overcomer. Dia akan memperkasakan kita untuk menjadi pemenang. In the challenging situation, Di dalam keadaan yang mencabar, God empowers us to rise up. Tuhan memperkasakan kita untuk bangkit. God empowers us to move on. Tuhan memperkasakan agar kita maju. God empowers us to take the next step. Tuhan memperkasakan kita untuk melangkah selangkah lagi. God empowers us to faithfully trust Him. Tuhan memperkasakan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. God will do His will. Tuhan akan melaksanakan kehendak-Nya. And God does His will, fulfillment of His will many times through our life. Dan seringkali Tuhan menggenapkan rencananya melalui hidup kita. It is God's will today for every one of us to serve the great God. Ini adalah kehendak Tuhan untuk kita supaya kita melayani Dia. And it is God's desire to empower us. Dan kehendak Tuhan juga supaya kita diperkasakan. Will you prepare your heart for God to strengthen you? Adakah kita mempersiapkan hati kita agar Tuhan menguatkan kita? If you are so discouraged today, Jika hari ini kita merasa putus asa, let me encourage you to go into the deep presence of God. saya mendorong supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. In that powerful presence of God, God is able to empower you. Di hadirat Tuhan yang penuh kuasa itu, Tuhan boleh memperkasakan kita. God is able to encourage you. Tuhan boleh mendorong kita. God is able to enable you to rise up with wings like eagles. Tuhan boleh membangkitkan kita seperti burung Raja Wali. And if you are discouraged today, Dan jika hari ini kita merasa putus asa, let me urge you to go deep into the powerful Word of God. saya mendorong supaya kita pergi kepada firman Tuhan. And as you invest your time in the Word of God, Dan ketika kita menghabiskan masa dengan firman as you Tuhan, understand the Word of God, dan ketika kita memahami firman Tuhan, as you hold on to the Word of God, dan berpegang teguh kepada firman the Tuhan, Word of God will produce the measures of faith. firman Tuhan akan menghasilkan suatu ukuran iman. God's Word has the power to strengthen you. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menguatkan kita. Even in the most challenging situation, Walaupun di dalam situasi yang sangat mencabar sekali, God is ready to empower you for victory. Tuhan siap sedia memperkasakan kita untuk kemenangan. God is ready to empower you to go forth. Tuhan akan memperkasakan kita untuk pergi. This is the second thing that God intends to do. Inilah hal yang kedua Tuhan ingin lakukan. The third thing that God intends to do. Dan hal ketiga yang Tuhan hendak lakukan, In verse 10 of Joshua chapter 2, yaitu dalam ayat 10. the Bible says that God caused the Israelites to overcome the king of Og and the king of Sihon. Dikatakan bahwa Tuhan menolong orang Israel supaya mereka dapat mengalahkan Raja Sihon dan Og. Now we need to understand the background of this king of Og. Mari kita melihat latar belakang dan memahami tentang Raja Og ini. In Numbers chapter 21, Di dalam Bilangan 21, the Bible gives us an understanding of who King Og is. Alkitab memberitahu kita tentang siapakah Raja
Og ini. He comes from the generations of giants. Dikatakan dia berasal dari generasi orang yang besar atau giant. Similar with what we understand when we read concerning David and Goliath. Seperti yang dinyatakan dalam keadaan Daud dan Goliat. And the Bible recorded about the size of his bed. Dan Alkitab mencatatkan tentang size katilnya. It seems the length of the bed is 13 feet and the width of the bed is 6 feet. Dikatakan bahwa katilnya berukuran panjang 13 kaki dan lebar 6 kaki. Giving us an understanding of his possible height, possible physical stature. Dia seakan memberi kita bayangan tentang size badannya. And Rahab said to the two spies, how the Lord enabled the Israelites to defeat these kings. Dan Rahab telah memberitahu bagaimana Tuhan telah menolong dan membuatkan orang Israel mengalahkan raja ini. Many were terrified of these two kings. Memang ramai orang yang merasa takut kepada kedua raja ini. Many would have been defeated by these two kings. Memang mungkin ramai juga yang telah dikalahkan. But the Israelites overcame them. Tetapi orang Israel telah mengalahkan mereka. Not so much because the Israelites themselves are physically strong, Bukan karena kekuatan secara fisikal, but because of the great strength, power of God. tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa. It is like God will demonstrate His presence, demonstrate His power. Ya, sepertinya Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. It is not just God will empower us, Bukan saja Tuhan ingin memperkasakan kita, but God will reveal His power at work through the works that He is doing. tapi Tuhan ingin menyatakan, menggambarkan pekerjaannya yang luar biasa itu. There are many king of ox in our life. Mungkin banyak raja Og di dalam hidup kita. There are many huge troubles that we may be facing. Mungkin banyak masalah yang besar yang kita hadapi. And my God, the Lord Jesus that I believe is not restricted. It's not restricted by my circumstances. Tapi Tuhan yang saya sembah itu tidak dikawal, tidak dikekang oleh keadaan yang saya hadapi. God's power can enable me to defeat one odd king in my life. Kuasa Tuhan dapat menolong saya untuk mengatasi Raja Og di dalam hidup saya. God's power can enable me to overcome 2, 3, 4 odd kings in my life. Kuasa Tuhan dapat menolong saya untuk mengatasi mungkin 2, 3 atau 4 Raja Og di dalam hidup saya. I am deeply challenged today Hari ini saya sangat tercabar sekali. because the scripture reminded me that it's nothing that is impossible for God. Firman Tuhan mengingatkan saya bahwa tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Tuhan. In Mark chapter 10 verse 27, Markus 10 ayat 27. the Lord Jesus said to man, many things are impossible. Yesus katakan bagi manusia mungkin mustahil. To the Israelites, to defeat giants like the Og king could be impossible. Mungkin bagi orang Israel untuk mengalahkan Raja Og mungkin mustahil. But yet nothing is impossible for our God. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. I want to challenge you and encourage you to expect God to be ready to demonstrate His power. Saya mendorong kita supaya mengharapkan Tuhan mendemonstrasikan, menunjukkan kuasanya. That God begin to hear your prayer. God begin to move in a powerful manner. Tuhan mendengar doa dan bekerja dengan luar biasa sekali. The 3 basic principles to understand concerning what God is going to do. Ada 3 prinsip untuk memahami apa yang Tuhan hendak lakukan. Number 1, God will do based on His will.
Yang pertama ialah Tuhan akan melakukan berdasarkan kehendak-Nya. He will do according to His will. Tuhan akan melaksanakan berdasarkan kepada kehendak-Nya. Number 2, God will empower us. Kedua ialah Tuhan akan memperkasakan kita. He will equip us. Dia akan memperlengkapi kita. Number 3, God will demonstrate His power. Ketiga ialah Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. So the question is, what should we do? Pertanyaannya ialah apa yang hendak kita lakukan? We have a basic understanding of what God will do. Kita sudah mempunyai pengertian asas tentang apa yang Tuhan akan lakukan. The question right now is, what shall I do? Pertanyaan atau persoalannya sekarang ialah apa yang hendak saya lakukan? As a believer of the Lord Jesus Christ, there are necessary steps that I need to observe. Sebagai orang yang percaya Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. We are talking about the series entitled Enlarging Our Reach, Touching Life. Kita sedang membicarakan tentang siri yang bertajuk meluaskan jangkauan dan menjamah jiwa. The purpose of this message is to enable you to see that God is able to do a strong work in your life. Tujuan message ini ialah supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. God is able to shape you. God is able to transform your life. Tuhan dapat mengubah dan transform hidup kita. And as God does His work in your life, God is able to use you for His purpose to bless others. Dan ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, Dia dapat menolong kita supaya kita dapat menjadi berkat kepada orang lain. What shall we do right now? Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? If you look at the book of Joshua again, Apabila kita lihat kembali buku Yesua ini, and after the 2 spies returned to the camp, apabila 2 orang pengintip ini balik semula ke kemah, and they began to relate to Joshua what transpired. dan mereka memberitahu Yesua apa yang telah berlaku. They told Joshua what Rahab has informed them. Dan mereka memberitahu apa yang telah dikatakan oleh Rahab. And I think the first thing that we must do is we must start believing God. Dan saya percaya bahwa hal yang pertama yang harus kita buat ialah kita harus percaya Tuhan. What the 2 spies heard from Rahab helped them to further believe God. Kedua, apa yang telah didengar oleh kedua pengintip daripada Rahab telah menolong mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. They heard how terrified the people were. Mereka telah mendengar bahwa orang-orang di negeri itu telah menjadi tawar hati. And she even used the word faint-hearted without any more strength. Rahab telah mengatakan mereka sudah tawar hati dan tidak mempunyai kekuatan lagi. The 2 spies understood what God is going to do. 2 orang pengintip itu telah memahami apa yang Tuhan hendak lakukan. Today we need to start believing God. Hari ini kita harus mula percaya Tuhan. The church must start believing God for the works of God. Gereja harus percaya kepada Tuhan apa yang Tuhan dapat lakukan. The church must believe God concerning what God desires to do in our midst. Gereja harus tahu apa yang Tuhan hendak lakukan di antara kita. As a believer, you must start believing God concerning His intention, His will for your life. Sebagai orang percaya, kita harus mula percaya tentang apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam hidup kita. You must start believing that God desires as you walk with Him that you may be an overcomer. Kita harus percaya bahwa kita boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang. That as you walk through tests of your life, that you will come up stronger. Apabila kita melalui pencobaan, kita akan keluar dengan lebih kuat lagi. We need to start believing God. Kita harus mula percaya And Tuhan. this is why Mark chapter 11 verse 24.
Sebab itu dikatakan dalam Markus 11:24, You know, if you and me believe yaitu apabila kita mula percaya in our prayer, di dalam doa kita, in what we do, di dalam apapun yang kita lakukan, then God is able to fulfill it. dan Tuhan akan dapat menggenapinya. Today, I want to encourage everyone to start believing the will of God for your life. Hari ini saya mendorong supaya kita semua mula percaya kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. If you are struggling emotionally, Jika kita bergumul di dalam emosi if you kita, are broken in your heart, jika kita hancur di dalam hati kita, if you have felt being betrayed in your heart, jika kita merasakan bahwa kita telah dikhianati, if you are hurt in your heart, apabila kita merasa telah disakiti, you need to start believing what the scriptures say, that God will heal you. mari kita mula mempercaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. That the will of God says, as you forgive, God will forgive you, and the healing of God will take place. Kehendak Tuhan ialah apabila kita mengampuni, maka penyembuhan itu akan terjadi. Do you have unbelief right now towards the will of God? Adakah kita mempunyai ketidakpercayaan kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan? Many of us know what God intends to do. Kita tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu. Many of us know God wants us to rise up. Kita tahu bahwa Tuhan mempunyai harapan supaya kita ini bangkit. We know that God desires that we will go forth to serve Him. Kita tahu bahwa Tuhan inginkan supaya kita melangkah untuk melayani Dia. But we have permitted unbelief to stop us. Tetapi kita telah membenarkan ketidakpercayaan menghalang kita. Start believing. Mula percaya. Start believing God. Mula percaya kepada Tuhan. Oh, that you may come to God's presence and ask God for strength to believe Him. Supaya kita datang ke hadirat Tuhan dan meminta kekuatan Tuhan. It is like in Mark chapter 5, Seperti di dalam Markus pasal 5. a man called Jairus. Yaitu seorang lelaki bernama Yairus. He came to the Lord Jesus, asking the Lord Jesus to pray for his daughter. Dia datang kepada Yesus meminta supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya. In their journey to Jairus' home, Dalam perjalanan ke rumah Yairus, Mark chapter 5 recorded that the daughter died. dikatakan bahwa anak Yairus telah mati ketika Yesus dalam perjalanan. And the Lord Jesus told Jairus this statement: Dan Yesus memberitahu Yairus hal ini. Don't be afraid, just believe. Dikatakan janganlah takut, percaya saja. And the church must start believing God. Gereja harus mula percaya The Tuhan. church must start believing the will of God. Gereja harus mula percaya kehendak Tuhan. The believers have no choice but to start believing the will, the intentions of God. Orang percaya tidak ada pilihan, tetapi harus percaya kepada kehendak Tuhan. This is the second thing that we must be doing. Inilah hal yang kedua yang harus kita lakukan. Now we already know what God intends to do. Sekarang ini kita sudah tahu apa yang Tuhan hendak lakukan. We need to start preparing ourselves. Kita harus mempersiapkan hati kita. We need to start preparing ourselves. Kita harus mempersiapkan hati kita. If we know what God intends to do, Jika kita tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu, we need to start getting ourselves ready. kita harus mula mempersiapkan diri kita. We need to prepare ourselves to respond to God. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk respon kepada Tuhan. It is said that many believers fail to prepare our hearts. Sangat sedih sekali ramai orang percaya gagal mempersiapkan hati. We fail to be ready to do what God intends us to do. Gagal mempersiapkan diri di dalam memahami apa kehendak Tuhan. We fail to prepare our mind, to prepare our life to do according to God's will. Gagal mempersiapkan hati dan pikiran untuk melakukan kehendak Tuhan. One of the greatest area of preparation is in prayer. Persiapan yang paling utama ialah doa. When we prepare ourselves in prayer,
Apabila kita mempersiapkan diri kita di dalam doa, we are permitting God to do great transformation within us. kita membenarkan Tuhan untuk membuat suatu transformasi di dalam diri If you kita. look at the book of Matthew, the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane, Apabila kita melihat di dalam buku Matius, yaitu di dalam situasi Yesus berada di Taman Getsemani, there was a time of prayer involved. yaitu suatu keadaan di mana Yesus berdoa, There was a time of seeking the face of God yaitu mencari wajah Tuhan. to prepare for the death on the cross. Itu Yesus mempersiapkan menghadapi kematian di kayu Yes, salib. it is true that the Lord Jesus had been preparing himself. Memang benar Yesus sudah bersiap sedia. But the time of prayer in the Garden of Gethsemane was so crucial in the final step of preparation. Tetapi kejadian di dalam Taman Getsemani merupakan hal yang sangat penting sekali dalam persiapan Tuhan It was Yesus. during the time of prayer that God, or that the Lord Jesus was willing to pay the ultimate price to die for us. Di dalam keadaan berdoa, Yesus telah menetapkan hatinya untuk menghadapi kematian di kayu salib. Would you bring the will of God into your prayer life? Maukah kita membawa rencana dan kehendak Tuhan di dalam doa kita? Would you intercede? Would you seek the face of God? Maukah kita mencari wajah Tuhan? Would you stop working against the will of God? Maukah kita berhenti bertentangan dengan kehendak And Tuhan? as you come into the presence of God, Dan apabila kita datang ke dalam hadirat Tuhan, would you allow a decision to take place within you maukah kita menetapkan suatu keputusan di dalam hati that you kita, will do whatever necessary to get yourself ready? supaya kita lakukan apa saja untuk mempersiapkan diri kita. There are hindrances before us, Memang terdapat halangan di hadapan kita, but we must be ready. tapi kita harus bersiap sedia. If we need to develop a new skill, we need to develop a new skill. Jika kita perlu memperkembangkan skill baru, kita harus perkembangkan. If we need to change our lifestyle, we have to change our Jika kita lifestyle. harus mengubah cara hidup kita, kita harus mengubah cara hidup kita. The Christians must start preparing ourselves for God's work. Orang Kristen harus mempersiapkan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. We must be ready to do even things that we have never done, but God is calling us to do now. Kita harus bersiap sedia untuk melakukan hal yang kita tidak pernah lakukan, tetapi Tuhan ingin kita lakukan. The third thing that we as a believer must do, Dan hal yang ketiga kita harus lakukan. we need to start moving. Kita harus mula bergerak maju. Number one, we need to start believing God. Yang pertama, kita harus mula mempercayai Tuhan. Number two, we need to start preparing ourselves. Yang kedua ialah kita harus mula mempersiapkan diri The kita. third thing that we must do is to start moving. Yang ketiga ialah kita harus mula bergerak maju. After Joshua heard the report of the two spies, Setelah Yesua mendengar laporan daripada kedua pengintip itu, in Joshua chapter 3, they began to move. di dalam Yesua bab 3 mereka mula bergerak maju. They began to move into the work that God was calling them. Mereka bergerak maju melakukan apa yang Tuhan panggil mereka lakukan. They began to move to cross the Jordan River. Mereka bergerak maju menyeberangi sungai Yordan. This is what we call faith. Ini yang kita panggil sebagai iman, Faith to move forward. yaitu iman untuk bergerak maju, Faith to do what God has been telling us to do. yaitu iman melakukan apa yang Tuhan telah beritahu kita lakukan. We cannot have faith and then don't move according to the faith. Kita tidak boleh katakan kita mempunyai iman tetapi tidak melakukan. Book of James chapter 2 tells us faith must have works. Dalam Yakobus pasal 2 memberitahu kita bahwa iman harus ada disertai dengan perbuatan. If you believe it is God's will for you, Jika kita percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan, if you believe God is able to do it in your life,
jika kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal itu di dalam hidup kita. And if you believe God wants you to do that will of God in your life, Dan kita percaya bahwa Tuhan mau kita lakukan hal itu di dalam hidup kita. then you must start moving. Dan dengan itu kita harus mula bergerak. We cannot declare we believe without action. Kita tidak boleh katakan kita percaya tetapi tiada tindakan. If you believe God is calling you to serve Him, then start serving Him. Jika kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani, maka melayanilah. If you believe God is wanting to heal your emotion, then start forgiving and start rising up. Dan jika kita percaya bahwa Tuhan menyembuhkan emosi kita, maka mulalah mengampuni dan bangkit. God may have the most powerful, beneficial will for you. Tuhan mempunyai suatu rencana yang kehendak Tuhan yang sangat membawa kebaikan kepada But if kita. you refuse to move, Tetapi jika kita tidak mahu bergerak maju if you are comfortable at where you are right now, dan kita merasa sangat selesa di dalam kedudukan kita if sekarang, you are not ready to pay the price, dan kita tidak siap sedia untuk membayar kosnya, if you are stopping yourself from moving, dan kita menghalang diri kita sendiri untuk bergerak if you maju, allow the works of the devil to prevail, to triumph, to stop you from moving, dan jika kita membenarkan pekerjaan iblis menghalang kita dari bergerak maju, that as powerful, as beneficial God's will may be, walaupun kehendak Tuhan luar biasa dan sangat baik sekali, you may not experience the works of God. mungkin kita tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan We ini. are talking about what God is going to do. Kita sedang berbicara tentang apa yang Tuhan hendak I lakukan. desire that God will do a strong, deep, powerful work in each one of our life. Saya mempunyai keinginan supaya Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang lebih dalam dan besar lagi dalam hidup kita. And as we come to a close, Dan ketika kita sampai ke pengakhiran, we are fully convinced that God is able to do His will. saya sangat diyakinkan bahwa Tuhan ingin melakukan pekerjaannya. But it is necessary for us to respond in the right manner unto the Lord. Tetapi haruslah kita respon dengan cara yang betul kepada Tuhan. As we come to a close, Dan ketika kita sudah sampai ke pengakhiran ini, we want to pray for each one of us who is listening to this message. saya ingin berdoa kepada kita semua yang sedang mendengar message ini. I believe God desire through the word is to heal men and women who may be sick in the physical body. Saya percaya bahwa Tuhan ingin menyembuhkan mereka yang sakit di dalam badan. And I'm going to pray a prayer of faith according to the scripture. Dan saya berdoa, doa iman berdasarkan firman Tuhan. And if you are not well, if you are sick in your physical body, Dan jika hari ini kita merasa sakit, if you have pain in your head, if you have discomfort or pain in your joints or in any part of your body, jika kita sakit kepala ataupun sakit tulang atau apapun penyakit kita, I want you to quickly put your hand on the area where you are having the pain. mari kita cepat menumpangkan tangan di tempat yang sakit. We are going to pray that God will heal you. Saya akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan kita. And as you believe, Dan ketika kita percaya, and after we have prayed, dan selepas kita berdoa, please check yourself. tolong periksa diri. And if you perceive that the Lord has healed you, Dan jika kita rasakan kita telah sembuh, I want you to update your pastor immediately. tolong beritahu pastor dengan cepat. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, right now I commit each one of us who may be sick in our body. Tuhan, saya serahkan mereka yang sakit. I command the pain from the crown of their head to the tip of their toe to be removed in the powerful name of Jesus. Saya mengherdik apapun penyakit dari atas kepala hingga ke tapak kaki supaya dihancurkan. I thank you for the powerful compassion of yours. Terima kasih di atas belas kasihan-Mu Tuhan. It is your compassion that will touch the physical life of these people. Tuhan, karena belas kasihan-Mu Engkau akan menjamah mereka. I thank you for the healing, God.
Terima kasih atas kesembuhan. Rebuke the pain in Jesus' name. Saya mengherdi kesakitan di dalam nama Yesus. Regardless of the condition, God, we proclaim that you are powerful and you will heal these people. Tidak kira keadaan, Engkau berkuasa Tuhan menyembuhkan. We give you glory, God. Kami bagi kemuliaan kepada Engkau Seal this Tuhan. healing with the power of Jesus. Meteraikan kesembuhan ini di dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 Thank you once again. Terima kasih sekali lagi. God bless you. Tuhan memberkati.